Mamaya TV ka. Hello guys, nanonood din siya guys, oh. Ano pusa guys, oh, yan, oh. Si Ashley. Nakapaindak din siya guys, eh. Ayan, oh. Nanonood din ng Tom and Jerry. Panutok na sa TV guys, oh. Ayan siya, oh. Ashley. Parang correct lang guys, ano. Sa amin na si Ethan. Ayan sila Tom and Jerry. Kung ano na guys.